Imam Haddad ini adalah ulama yang sangat luar biasa, alim luar biasa. Ada orang datang kepada beliau curhat. Katanya, wahai imam, saya ini ingin melaksanakan pergi haji. Tapi ulun ini nggak punya duit katanya. Mau pergi haji nggak punya duit. Apalagi di zaman sekarang apa? Orang yang ingin pergi haji mahal luar biasa. Bahkan tahun kemarin apa? Udah bayar, banyak yang nggak bisa berangkat. Jadi sangat sulit. Jadi dia curhat kepada Imam Haddad, wahai imam, saya pengen pergi haji, tapi saya nggak punya duit. Bagaimana? Ada nggak solusi? Apa kata Imam Haddad? Bahwasanya kalau emang kamu ingin melaksanakan ibadah haji, tapi nggak punya duit, maka diberikan solusi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa solusinya? Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah, terutama di waktu subuh hari Jumat, maka apa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi dirinya pahala haji secara sempurna. Jadi sholat subuh di waktu Jumat berjamaah pahalanya seperti orang berhaji secara sempurna. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sudah kita jelaskan tadi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian dia lakukan sholat 2 rakaat yaitu sholat isyraq, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Apalagi itu dilakukan di hari Jumat, yang dimana kata Nabi Muhammad SAW, hari Jumat adalah hari yang paling istimewa di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penggabungan 2 hadis yang tadi, dia sholat subuh berjamaah, kemudian dia zikir kepada Allah, sholat 2 rakaat sholat isyraq, dan dilakukan di hari Jumat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Itulah dijanjikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. كان الإنسان كما قلنا كل يوم أن تكتب له ثواب حج وعمرة تامة بنص كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا اليوم يعني فضائل كثيرة جدا وله آداب كثيرة جدا نذكرها إن شاء الله تعالى إن تيسر لنا الوقت في هذا المجلس. فينبغي للإنسان أن قبل كل شيء يتحرى ساعة الإجابة. واختلف العلماء في هذه الساعة ولعلهم أوصلوها إلى 40 قول في ساعة الإجابة يوم الجمعة، لكن أصح الأقوال في هذه الساعة أنها من حين يطلع الخطيب إلى أن تنتهي الصلاة. هذا القول الأول كما في صحيح مسلم. والقول الثاني أنها آخر ساعة في عصر يوم الجمعة. وكانت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها برعة المصطفى عليه الصلاة والسلام تجلس في هذا الوقت، حتى كان أدركنا من شيوخنا من لا يذهب إلى أحد يوم الجمعة. يعني لو أحد دعاه لمناسبة لزواج أو مثلا خطوبة أو عقيقة في يوم الجمعة لا يذهب ولا يذهب إلى مكان، إنما يفرغ هذا اليوم للاشتغال بطاعة الله تعالى، لأنه كما يقول الإمام الحداد عليه رحمة الله يوم الجمعة هذا زكاة الأسبوع. يعني ينبغي للإنسان أن يتفرغ فيه لطاعة الله عز وجل كما أن رمضان زكاة العام، ينبغي للإنسان أن يتفرغ فيه لطاعة الله عز وجل. Dan kata beliau tadi, kalau kita jelaskan tentang kemuliaan hari Jumat, mungkin 1 hari penuh saya jelaskan nggak selesai, kata beliau. Saking mulia ini hari Jumat. Tapi saya akan menjelaskan daripada kemuliaan di hari Jumat dan waktu yang mustajab di hari Jumat. Dikatakan para ulama ada 40 waktu di hari Jumat yang dimana kalau hamba itu berdoa, doanya mustajab. Ada 40 waktu di hari Jumat. Tapi kalau kita jelaskan satu-satu, waktunya nggak cukup. Maka kata beliau, saya berikan 2 pendapat saja yang paling kuat. Ya. Waktu yang paling mustajab di hari Jumat, 2 waktu saja dalilnya yang paling kuat. Yang dimana yang dikatakan di dalam Sahih Muslim bahwasanya waktu yang pertama di hari Jumat yang paling mulia dan waktunya mustajab itu adalah ketika khotib naik mimbar. Maka itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Yang kedua, pendapat yang kedua, daripada waktu yang paling mulia di hari Jumat untuk berdoa kepada Allah, itu adalah waktu setelah asar. Nah, jadi 2 waktu ini dijaga. Nah, jadi yang pertama ketika khatib naik mimbar itu adalah waktu yang sangat mustajab. Yang kedua ketika setelah waktu asar. Barang siapa yang berdoa di situ, maka Allah tidak akan pernah menolak hamba tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya di waktu-waktu tersebut, terutama setelah waktu asar, itu adalah waktu yang dimana Allah buka pintu langit seluas-luasnya. Maka bagi siapa yang berdoa di sana, tidak ada penghalang bagi dirinya kecuali antara dia kepada Allah itu adalah doa yang mustajab.
ولذلك من الآداب التي ينبغي الإنسان يحرص عليها في هذا اليوم الاغتسال، الغسل يوم الجمعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديثه: غسل الجمعة واجب على كل محتجم، أي على كل بالغ، وهو واجب عند الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، وسنة عند الشافعية وعند جماهير أهل العلم. فأول الآداب التي ينبغي الإنسان يحرص عليها أن يغتسل يوم الجمعة. وقد ورد أيضا عنه عليه الصلاة والسلام: اغتسل ولو كأسا بدينار. وفي هذا غاية التحريض على الغسل في هذا اليوم المبارك. وقد كان كثير من سلفنا الصالح لا يترك الغسل يوم الجمعة، لا حضرا ولا سفرا ولا صيفا ولا شتانا، فيغتسل الإنسان يوم الجمعة. ويستحب أن يكون قبل الرواح. أيضا يستحب للإنسان أن يبكر الجمعة، وقد ترك الناس هذه السنة حتى تقول السيدة عائشة وغيرها من الصحابيات ومن الصحابة: أول سنة ضيعت من سنن رسول الله ترك التبكير إلى الجمعة. فالتبكير إلى الجمعة هذا من السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من غدا لمن ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب غدره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا دخل الإمام طوت الملائكة صحف، دخلوا يستمعون الخطبة، يستمعون الذكر. فأول ساعة يوم الجمعة كما يقول العلماء من طلوع الفجر. كنا نعهد عندنا في الحوض سيدنا أحمد بن زين، عهدنا أناس من الشيابة يخرج لصلاة الفجر بثياب الجمعة، يخرج للغسل، لأن وقت الغسل يوم الجمعة كما يقول الفقهاء يدخل بطلوع الفجر، طلع الفجر، أذن الفجر، دخل وقت الغسل يوم الجمعة. فكان يغتسل لصلاة يعني قبل أن يخرج، يعني إذا أذن الفجر يغتسل ويلبس ثياب الجمعة وينزل المسجد، يصلي الفجر ولا يخرج إلا بعد الجمعة. فهذا ما شاء الله يدرك الساعة الأولى كما يقول العلماء. النبي يقول: من راح إلى الجمعة أو من غدا إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما تصدق بناقة، كأنما ذبح ناقة وفرق لحمها على الفقراء والمساكين. من راح إلى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب غدرة، من راح إلى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، من راح إلى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. انظروا كيف اليوم للأسف زهد المسلمون في هذا الأجر العظيم. لكن لو قيل أن هناك دولارات وضع إعلان على باب المسجد يجيب الساعة الأولى ب$50، إيش رأيكم؟ المسجد هذا يمكن يقول له والله حتى الساعات كلها تنتهي، لأننا أصبحنا لهم من محسوس لا حول ولا قوة إلا بالله. Dan kata beliau tadi, ketika kita ingin mengambil barokah di hari Jumat, maka ada beberapa hal yang harus kita jaga. Daripada adat-adat di hari Jumat, saya jelaskan dengan waktu yang sangat singkat kata beliau tadi. Yang pertama, yang paling penting adalah jangan tinggalkan mandi di hari Jumat. Kenapa? Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya mandi di hari Jumat itu adalah sunnahku, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah bahwasanya mandi di hari Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi jangan pernah meninggalkan mandi di hari Jumat. Walaupun apa? Walaupun kamu beli air itu dengan tukarkan uang. Maksudnya apa? Nggak ada air lagi kecuali kamu beli itu air untuk apa? Untuk mandi di hari Jumat. Itu pertanda bahwasanya pentingnya bagi setiap muslim untuk mandi di hari Jumat. Baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga boleh mandi di hari Jumat karena itu disunahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun yang kedua apa? Yang kedua adalah jangan kamu tinggalkan daripada datang untuk mengawali di hari Jumat. Banyak di antara kita mengakhirkan hari Jumat, datangnya malas-malasan. Kalau hari Jumat apa? Pengennya di akhir aja, pengen datangnya di akhir aja. Bahkan sebagian daripada kita sudah azan masih di depan, belum masuk ke dalam masjid. Nah itu hal yang sangat salah yang kita lakukan di hari Jumat. Padahal Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk terburu-buru di hari Jumat akan kedatangan kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan dikatakan apa? Pahala bagi orang yang datang pertama kali hadir di hari Jumat itu adalah seakan-akan dia memotong seekor unta. Subhanallah, luar biasa loh. Bagi yang datang kedua, pahalanya seakan-akan dia menyembelih sapi. Luar biasa.
Yang ketiga apa? Yang datang ketiga seakan-akan dia menyembelih seekor kambing di hari tersebut. Yang datang keempat apa? Yang datang keempat seakan-akan dia memotong seekor ayam. Luar biasa. Yang datang kelima seakan-akan dia apa? Memecahkan satu buah telur disedekahkan di jalan Allah. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi jangan pernah kita tinggalkan. Bahkan apa dikatakan bahwasanya orang yang datang di hari Jumat dan dia mengawali datangnya, maka apa? Para malaikat diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah hal yang sangat luar biasa dan sungguh sangat sedih kata beliau tadi terjadinya di zaman sekarang apa? Banyak orang melalaikan daripada sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sunnah ini adalah sebaik-baik yang harus kita lakukan dan harus kita jaga daripada sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وقد ورد أيضا في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الملائكة يوم الجمعة يجلسون على أبواب المسجد فيسجلون المبكر المهجر الذي يأتي أول وقت. هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة يدخلون يوم الجمعة على أبواب المساجد يسجلون الأول فالأول حتى إذا دخل الخطيب، فإذا دخل الإمام دخل الخطيب كما أخبرنا وذكرنا الدليل طوت الملائكة صحف ويدخلون إلى عند المنبر يسجلون الذكر. للأسف ضربها كثير اليوم من المسلمين لا يسجل في صحف الملائكة، ولا يقول هذا ليس حديثا يسجل في صحف الملائكة، لأن الإنسان يكون حريص على أن يكتب في صحف الملائكة. أيضا ينبغي للإنسان أن يلبس البياض، إن السنة يوم الجمعة أن يلبس الثياب البيض، يقول عليه الصلاة والسلام البسوا البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن من غدا إلى الجمعة يعني بكر إليها ولبس من أحسن ثياب. أحسن الثياب كما قال العلماء هي الثياب البيضاء، فينبغي الإنسان يتعلم ثياب بيضاء مثلا خاصة بيوم الجمعة، يحرص على الحضور فيها في هذا اليوم المبارك العظيم، ويحرص على الصف الأول. الصف الأول ثوابه عظيم، ليس كالصف الثاني، ليس كالصف الثالث، هكذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الرداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلى أن يستهموا لاستهموا عليه. أي معنى قوله هذا عليه الصلاة والسلام أنه لو علم الناس ما في الرداء يعني ما في الأذان من الثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى، والصف الأول قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا ضربوا القرعة. ذلك لأهمية الصف الأول في الصلاة، فإن الله تعالى أول ما ينظر في الصلاة إلى الصف الأول، وكان يستغفر له 3 عليه الصلاة والسلام. Dan kata beliau tadi, sesungguhnya terkhusus di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua para malaikatnya, Allah perintahkan untuk jaga di depan pintu masjid. Ketika ada orang yang pertama datang, maka dicatat oleh malaikat. Fulan datang pertama, fulan datang kedua, fulan datang ketiga. Semuanya dicatat oleh malaikat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nama tersebut disodorkan di hadapan Allah bagi yang tercatat namanya, maka apa? Allah ampunkan dosanya, subhanallah. Kapan selesai waktunya? Selesai waktunya sampai azan waktu zuhur tersebut. Jadi azan zuhur selesai sudah, nggak ada lagi dicatat namanya. Berarti apa? Orang yang datang sebelum azan zuhur di waktu Jumat, maka apa? Dicatat oleh para malaikat namanya dan Allah ampunkan dosanya. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan banyak sekali di zaman sekarang namanya nggak kecatat. Banyak sekali di zaman sekarang. Dan sama-sama kita tahu pastinya, kata beliau tadi, bahwasanya di zaman sekarang apa? Banyak orang azan Allahu Akbar masih di depan masjid. Banyak juga Allahu Akbar masih mematikan rokoknya. Dan itu sudah terjadi di zaman sekarang. Bahwasanya kita tidak dapat menolak banyak sekali nama-nama kita tidak dicatat oleh para malaikat untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa salah satu sunnah yang sering ditinggalkan juga kata beliau tadi apa? Memakai baju putih di waktu hari Jumat. Itu adalah sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan apa? Pakailah baju berwarna putih, kata Nabi. Kenapa? Karena baju warna putih adalah pakaian daripada kain kafanmu nanti. Dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian berwarna putih. Jadi apa? Di hari Jumat separkan warna putih, jangan ada warna yang lain. Daripada gamis kita, pakaian kita,
kopiah kita, apapun yang kita lakukan pakailah berwarna putih karena itu adalah sunnah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. أنه من السنة أيضا أن يقرأ سورة الكهف، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديثه أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه إلى الجمعة الأخرى. فيستحب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة مثل البارحة ومثل هذا اليوم. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام ليحرص الإنسان على أن يقرأ سورة الكهف، ففيها ثواب عظيم كما قلنا. من قرأ سورة الكهف يقول صلى الله عليه وسلم: أضاء له من النور ما بينه إلى البيت العتيق. في رواية: أضاء له من النور ما بينه إلى الجمعة الأخرى. فيحرص الإنسان على قراءة سورة الكهف. كما أنه أيضا ينبغي للإنسان أن يحرص من الإكثار على الصلاة من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة في اليوم الجمعة وليلة الغراء. في اليوم قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة في ليلة الغراء وفي اليوم الأزهر. قالوا اليوم الأزهر ويوم الجمعة. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أردت يا رسول الله؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. Dan bahkan dikatakan kata beliau tadi, daripada sunnah-sunnah yang lainnya di hari Jumat, yaitu adalah salah satunya yang sangat penting adalah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah tinggalkan solawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari Jumat. Kenapa? Karena solawat serta salam kita yang kita junjungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akan dihadapkan di hadapan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa? Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah solawat kepadaku di waktu pagi di hari Jumat, dan juga perbanyak solawat kepadaku di waktu asar setelah hari Jumat. Kenapa? Karena di situ adalah waktu-waktu yang sangat mulia dan kita dimuliakan lagi waktu tersebut dengan memperbanyak solawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. فينبغي بارك الله فيكم كما قلنا الناس على هذه السنة. أيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن تخطي الرقاب. فربما بعض الناس يأتي متأخرا ويريد أن يدخل إلى الصف الأول أو إلى الصف الثاني. إذا كان يتخطى رقاب الناس بحيث يرفع قدمه حتى تصل إلى أكتاف الناس فهذا حرام. وقد ورد النهي عنه عليه الصلاة والسلام فقال: من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا إلى جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا أراد الإنسان الصف الأول أو أراد الصفوف الأولى عليه أن يبكر، أما إذا جاء متأخر فليجلس حيثما ينتهي به المجلس. Dan kata beliau tadi bahwasanya sebaik-baik seabdul soft itu adalah soft pertama, itu yang paling abdul. Kenapa? Karena yang pertama kali dilihat oleh Tuhan kita itu adalah di soft pertama, kemudian soft kedua, kemudian soft seterusnya sampai seterusnya. Maksudnya apa? Kalau bisa soft pertama itu dikurkan dulu, baik di dalam sholat maupun di luar sholat seperti majelis taklim ataupun sebagainya, maka soft pertama lah yang paling pertama kali dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan apa? Diharamkan bagi orang yang ketika ada temannya sedang duduk, dia memaksa untuk maju ke depan, ya, melangkahkan temannya, itu hukumnya haram, nggak boleh. Bahkan apa? Dianjurkan bagi kita selagi bisa, ketika kita terlambat datang ke majelis ataupun ke shop, jangan memenuhi shop. Maksudnya memaksa, saya harus duduk depan, ataupun saya harus sholat di depan, padahal kamu terlambat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang tahu tempatnya. Kalau saya terlambat, saya duduk di belakang. Gak usah memaksakan harus ke depan. Tapi kalau saya datang pertama, saya duduk depan, gak apa-apa. Karena itu kesempatan bagi kita. Tapi ketika kita terlambat, jangan memaksakan untuk duduk ke depan. Kecuali ketika diminta. Kalau diminta, ayo duduk depan, ya masalah. Melangkahkan orang. Tapi kalau langsung ketika terlambat, langsung melangkah kepada temannya sampai di depan. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam agama. نعم. وقد أنزل الله تعالى في هذا اليوم سورة كاملة. نحن نقرأ في القرآن سورة الجمعة، فهو يوم عظيم كما قلنا. وقد حرم الله تبارك وتعالى البيع والشراء بعد الأذان. فقال سبحانه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. أمر من الله تعالى بالسعي إلى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا نودي للصلاة فانتشروا في الأرض
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لذلك يقول العلماء انه بعد الاذان الثاني خلاص يحرم البيع، لا يجوز للانسان ان يبيع ويشتري، بل عليه ان يسعى ويذهب الى صلاه الجمعه، فثوابها كما قلنا عظيم عند الله تبارك وتعالى. وقد ورد ايضا عنه عليه الصلاه والسلام في الحديث ان قال من غسل واغتسل وفكر وابتكر ودنا من الامام غفر الله له الى الجمعه الاخرى وزياده 3 ايام. وايضا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: الجمعه الى الصلاه الى الصلاه والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. فهذا اليوم العظيم يوم الجمعه يكفر الذنوب، لكن قالوا الصغائر، اما الكبائر هذه لابد لها من توبه وسيئه بالشهود كما يقول العلماء. فيوم الجمعه والصلاه الى الصلاه ورمضان الى رمضان يكفر ما بينهما من الذنوب، من الجمعه الى الجمعه يكفر الذنوب والصغائر، والصلاه الى الصلاه والرمضان الى رمضان كما يقول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث: الصلاه الى الصلاه والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. Dan kata beliau tadi, hendaklah kita di hari Jumat untuk memperbanyak baca surat Al-Kahfi. Karena di dalam surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala turunkan nur cahaya yang sangat luar biasa dan barokah yang sangat luar biasa. Jadi jangan tinggalkan untuk membaca surat Al-Kahfi selagi bisa di hari Jumat. Dan begitu pun tadi kata beliau apa? Ketika di hari Jumat kita disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakan kesempatan di hari Jumat untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri mengatakan bahwasanya perbanyaklah zikir di hari Jumat sampai kapan? Sampai sebelum khatib naik ke mimbar. Kalau sudah khatib naik ke mimbar, tidak ada yang namanya zikir lagi. Dan Allah mengharamkan yang namanya jual beli juga, tidak boleh. Kalau zikir saja tidak boleh, apalagi jual beli. Kenapa? Karena untuk memuliakan orang yang sedang melaksanakan khutbah Jumat. Dan begitu pun apa? Dianjurkan bagi kita semua untuk bersiap-siap hati kita untuk mendengarkan daripada khutbah yang akan disampaikan oleh khatib, karena itu juga disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita selalu menjaga kefokusan kita di dalam melaksanakan sholat di hari Jumat. Kenapa? Karena begitu mulianya hari Jumat sehingga Nabi mengatakan bahwasanya orang yang mengerjakan sholat Jumat di antara sholat Jumat, sholat wajib di antara sholat wajib, Ramadan di antara Ramadan, itu adalah mengampunkan dosa-dosa kecil. Jadi ketika kita sholat Jumat ke sholat Jumat ke depannya, itu dosa kecil diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وأنه أيضا من السنة يصلي الإنسان يوم الجمعة 4 ركعات.